السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة اليوم غادي تكون السلسلة الثانية من سلسلة التمارين الخاصة بلي كومبليمون دوبجي. إذن هذه هي الصفحة الأولى من التمرين. ديروا بوز الفيديو وكتبوا التمارين في ورقة ومن بعد ندوزو للتصحيح. الصفحة الثانية، الثالثة، الرابعة، التمرين الثاني، الصفحة الأولى من التمرين الثاني، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الصفحة الرابعة. اي بون شونس، حظ موفق للجميع. إذن ندوزو للتصحيح. نقوم بواحد التذكير صغير. كيس كان كومبليمون دوبجي؟ شنو هو لو كومبليمون دوبجي؟ Un complément d'objet est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe de la phrase. Le complément d'objet هو واحد الكلمة أو مجموعة من الكلمات اللي كتكمل لنا الفعل qui complète le verbe. Il ne peut ni être déplacé، ميمكنش نغيروه من المكان ديالو. مثلا هو ديما كيكون من بعد لو فيرب الفعل، ميمكنش نحطوه مثلا قبل لو سيجي اولا شي بلاصه اخرى. ني اتر سيبريمي، ميمكنش نسيبريميوه، ميمكنش نحذفوه. الا حذفناه كيعطينا معنى غير تام. il existe deux catégories de compléments d'objet: le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. عندنا جوج انواع من لو كومبليمون دوبجي. كاين عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت المباشر، و كومبليمون دوبجي انديريكت المفعول به غير مباشر. كومون لو ريكونيتر؟ كيفاش نقدروا نعرفوه؟ لو كومبليمون دوبجي سي او دي ريبون ا لا كيسيون كي او كوا. باش نعرفو لو كومبليمون دوبجي كنطرحو لي كيسيون كي من اولا كوا ماذا. كنطرحو جوج ديال لي كيسيون، الا لقينا لا ريبونس ديالهم راه داكشي اللي كنلقاو هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. وكذلك بالنسبه لو كومبليمون دوبجي انديريكت، il répond à la question à qui à quoi, de qui de quoi. à qui et de qui كنديروها بالنسبه لي بيرسون، à quoi de quoi كنديروها بالنسبه للاشخاص. عفوا، دو كوا يا اكوا كنديروها بالنسبه لشي حاجه، شي اوبجي ماشي اشخاص. اكي ودو كي هي اللي كنديروها بالنسبه للاشخاص. exercice 1. Dans les phrases suivantes, soulignez les compléments d'objet direct. في الجمل التالية نسطروا على لو كومبليمون دوبجي ديريكت. إذن لا بروميير فراز كتقولك جو في ان ديسان سيغ ان بابي كادريي، يعني كندير الرسم في ورقة مربعة. ان بابي كادريي يعني واحد الورقة اللي مسطرة فيها دي كارو مربعات. إذا باش نلقاو سي او دي كنطرحو ديما لا كيسيون كي او لا كوا ابخي لو فيرب. يعني جو في هو لو فيرب فير، هذاك هو لو فيرب، كنحطو لا كيسيون من بعد لو فيرب. جو في كوا؟ جو في ان ديسان. الوغ ان ديسان سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. ان ديسان هو لو كومبليمون دوبجي، لحقاش لقيناه من بعد ما طرحنا لا كيسيون كوا. جو في كوا؟ جو في ان ديسان. ان ديسان هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دوزيام اكزومبل: لي تريفل اونفاييس لا بولوز. لي تريفل هو داك نبات البرسيم. اونفايير شي حاجه كتغزو شي حاجه، غازا يغزو غازا. لا بولوز هي ديك واحد المرجه كبيره ديال الخضره، كنلقاو مثلا واحد لا سيرفاس كبيره ديال الخضره ديال الغازو مثلا.
قصدو بها باللي راه عندنا واحد لا سيرفاس كبيرة ديال نبات البرسيم، يعني واحد لا سيرفاس كبيرة ديال الأعشاب، يعني ديال فحال كيما كنلقاو واحد البلاصة كبيرة ديال الربيع. هاد الربيع هو نبات البرسيم، يعني شاد واحد المساحة كبيرة. إذن باش نلقاو CO2 للتخافل اونفاييس كوا، اونفاييس لا بولوز. إذن لا بولوز هي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دوزو ليكزامبل الثالث، جو فو بارتير. نطرحو لا كيسيون je veux quoi? Je veux partir. Alors partir c'est un complément d'objet direct. Sa nature c'est un verbe à l'infinitif. Suivant la question 4. Les seigneurs donnent des banquets dans les châteaux. Les seigneurs هما دوك الحكام donnent des banquets. Des banquets يعني كيعطيو الولائم، وليمة. dans le château في القلعة، يعني كيقدموا الوليمة ديالهم، كيقدموا الوليمة في القلعة. إذا كنطرحوا لا كيسيون من بعد لو فيرب دوني. لي سينيور دون كوا؟ دون دي بونكي. Alors des banquets c'est un complément d'objet direct. Question. L'exemple 5. Les rois agrandissent leur domaine par des guerres. Les rois هما الملوك. agrandissent يعني كيكبروا أو كيوسعوا. leur domaine يعني المجال ديالهم، كيوسعوا المجال ديالهم باغ دي غير بالحروب، من خلال الحروب. يعني الحكام او الملوك كيوسعوا المناطق ديالهم بالحروب، كيغزو، كيقوموا بالغزو ديال المناطق المجاورة الى اخره. الوغ لو فيرب هو اغرونديس. كنطرحو لا كيسيون ابخي لو فيرب. لي روا اغرونديس كوا؟ لي روا اغرونديس لور دومين par des guerres. Alors, leur domaine هو le complément d'objet direct. Question. Voilà l'exemple 6. Saint-Louis crée les tribunaux royaux. Saint-Louis كينشأ المحاكم الملكية. tribunal هي المحكمة، رويال هي الملكية، محكمة ملكية. pluriel les tribunaux royaux، المحاكم الملكية. créer يعني كينشأ، كيصاوب، كيدير construction. Alors on pose la question après le verbe créer. Saint-Louis crée quoi? Crée les tribunaux royaux. Alors les tribunaux royaux c'est un complément d'objet direct. Deuxième question. Dans les phrases suivantes, soulignez les compléments d'objet indirect. يعني غادا نسطرو على le complément d'objet indirect. قبلها خدمنا على le complément d'objet direct. هاد المرة نخدمو le complément d'objet indirect. Je raffole de ces gâteaux à la pistache. Je raffole de quoi? Je raffole de ces gâteaux. Alors, de ces gâteaux, c'est un complément d'objet indirect. كما كتلاحظوا دو هاهي دو سي غاتو مسبوقة بلا بريبوزيسيون دو. الوغ ديما الى لقينا مطروحة بادية من بعد لو فيرب بادية بهاد لا بريبوزيسيون دو، راه باينة ماشي سي او دي ولكن يقدر يكون سي او اي. جو غافول دو كوا؟ جو غافول دو سي غاتو على بيستاج. يعني جو غافول يعني كنبغي بزاف، كنعشق. الغاطو هي الكعكة، بيستاج يعني كعكة بالبيستاج، يعني كنبغي بزاف الكعكة بالبيستاج. جو غافول دو كوا؟ جو غافول دو سي غاتو على بيستاج. الوغ دو سي غاتو على بيستاج سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. Exemple 2. Je m'initie à l'escrime depuis 6 mois. Je m'initie يعني خديت لاباس، يعني بديت واحد الانيسياسيون ديال لاباس. à l'escrime. l'escrime هي المبارزة بالسيوف، ديك المبارزة بالسيوف. يعني بديت كنتعلم المبارزة بالسيوف هادي 6 شهور. Je m'initie à quoi? Je m'initie à l'escrime. Alors à l'escrime c'est un complément d'objet indirect. Exemple 3. Les enfants obéissent à leurs parents sans rien dire. obéissent يعني الأولاد كيطيعوا الآباء ديالهم بلا ما يقولوا شي حاجة.
le verbe voit obéissent. Les enfants obéissent à qui؟ ما قلتش كي ولكن قلت à qui لحقاش مسبوق عندنا بلا préposition à qui à leurs parents. Les enfants obéissent à leurs parents يعني كيطيعوا الآباء ديالهم. Alors à leurs parents c'est un complément d'objet indirect. L'exemple 4. Depuis que Fadi a fait cette énorme bêtise, ses amis se méfient de lui. يعني depuis يعني ملي فادي دار ديك البيتيز كبيرة واحد الخطيئة دار شي خطأ كبير سي زامي سو ميفي دي لوي الأصدقاء ديالو ولاو كيشكو فيه مبقاوش كيتيقو فيه. Alors on pose la question après le verbe. إلا طرحنا عندنا دو فيرب هنا se méfier et le verbe faire. إلا طرحنا لا كيسيون فادي a fait quoi هنا ما مسبوقاش لا بريبوزيسيون a fait cette énorme bêtise. cette énorme bêtise تكون complément d'objet direct ولكن حنايا كنقلبوا على complément d'objet indirect. هذا هو لو فيرب متبوب complément d'objet direct ما عندنا ما نديرو به حنا كنقلبوا على complément d'objet indirect. دوزو لو فيرب الثاني se méfier نطرحوا لا كيسيون عندنا من بعد لو فيرب مسبوقه بلا بريبوزيسيون دو. إلا كان بيرسون كنقولو دو كي إلا كان اوبجي كنقولو دو كوا. لوي راه بيرسون alors se méfie de qui de lui يعني كيشكو فيه de lui est un complément d'objet indirect. إذا كلشي واضح ندوزو l'exercice الثاني. Dans cet exercice, dites si l'élément souligné est un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. كاك في هاد التمرين نقولو واش داك l'élément souligné هذاك اللي مسطرين عليه واش سي او دي ولا سي او اي. Exemple A. J'ai vu un écureuil sur le sapin en face de la maison. ان écureuil هو السنجاب. لو سابان هي ديك الشجره اللي كتكون مثلا عندها واحد الشكل مثلث. الشكل على شكل مثلث كنديروه مثلا في راس العام ديال السنه الميلاديه. اون فاس دو لا ميزون يعني امام المنزل. جي في ان écureuil sur le sapin en face de la maison. شفت واحد السنجاب في الشجره ديال لو سابان قدام الدار. جي في كوا جي في ان écureuil. اذا شمن كيسيون طرحنا كوا. اذا ما حدنا طرحنا لا كيسيون كوا اذا راه غادي يكون كومبليمون دوبجي ديريكت. ليكزامبل 2. il a échangé sa montre. il a échangé يعني غير يعني بدل sa montre هي الساعه ديالو يعني بدل الساعه ديالو. il a échangé quoi il a échangé sa montre. alors sa montre c'est un complément d'objet direct. L'exemple suivant. Maman a raconté une histoire à ma petite sœur. Maman a raconté quoi? Maman a raconté une histoire. Alors, une histoire, c'est un complément d'objet direct. الأم ديالي حكات واحد القصة واحد الحكاية للأخت ديالي الصغيرة. L'exemple 4. J'ai oublié mon livre d'anglais en classe. نسيت الكتاب ديالي ديال l'anglais في القسم. Alors, j'ai oublié quoi? J'ai oublié mon livre d'anglais. Alors mon livre d'anglais c'est un complément d'objet direct مفعول به مباشر. L'exemple 5. Cet athlète pense aux prochains Jeux olympiques. هاد العداء كيفكر في الألعاب ديال الأولمبية المقبلة. pense à quoi? pense aux prochains Jeux olympiques. هاد او راه préposition. إذن au prochain jeu olympique راها complément d'objet indirect. L'exemple 6. Il a créé une association pour aider les enfants malades. كنشأ واحد الجمعية لمساعدة الأطفال الأطفال المرضى. Il a créé quoi? Il a créé une association. ماذا أنشأ جمعية. إذا جمعية une association هي complément d'objet direct. L'exemple 16. L'enfant a englouti
le gâteau sont proposés à ses amis. يعني الطفل كلا أو سرط الجاتو الحلوى sont on proposé à ses amis بلا ما يقترحها على الأصدقاء ديالو، يعني كلاها بوحدهم. L'enfant a englouti quoi? A englouti le gâteau. Alors le gâteau c'est un complément d'objet direct. Je demande à ces enfants de faire moins de bruit. طلبت من هاد الأطفال ينقصوا شوية من الصداع. Je demande quoi? Je demande à qui? Je demande à ces enfants. Alors, à ces enfants, c'est un complément d'objet indirect. 9. Le professeur propose une évaluation à ses élèves. الأستاذ اقترح واحد évaluation، واحد امتحان à ses élèves. Le professeur propose quoi? Propose une évaluation. Alors, une évaluation, c'est un complément d'objet direct. 10. Le guide parle au randonneur pour les rassurer. الجيد يعني المرشد parle هنا مصرف في le passé simple يعني تكلم مع randonneur، هما هادوك اللي كيقوموا بنزهة، يعني هادوك الناس اللي مشاو يديروا واحد نزهة رحلة استكشافية صغيرة يعني في شي منتزه pour les rassurer باش يطمئنهم. Alors le guide parle à qui? Au randonneur. Alors, au randonneur, c'est un complément d'objet indirect. Exemple 11. J'adore quoi? J'adore les vacances. J'adore يعني كنبغي les vacances هما العطل. J'adore quoi? J'adore les vacances. Alors, les vacances, c'est un complément d'objet direct. À l'école, j'ai parlé de mes vacances. في المدرسة هدرت على العطل ديالي. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de mes vacances. Alors, de mes vacances, c'est un complément d'objet indirect. فرح rêve d'une bonne glace. فرح كتحلم بواحد لا glace زوينة. فرح rêve de quoi? Rêve d'une bonne glace. Alors, d'une bonne glace, c'est un complément d'objet indirect. Paul mange sa glace. هاديك دو راه ما كايناش، كاين غير mange sa glace. Paul mange quoi? Paul mange sa glace. Alors sa glace c'est un complément d'objet direct. سامي a acheté une nouvelle cartable. سامي شرا واحد حقيبة جديدة. سامي a acheté quoi? سامي a acheté une nouvelle cartable. Alors une nouvelle cartable c'est un complément d'objet direct car il répond à la question quoi? سامي a acheté quoi? L'exemple 16. سناء pense à sa grand-mère. سناء كتفكر في الجدة ديالها. Pense à qui? Pense à sa grand-mère. Alors à sa grand-mère c'est un complément d'objet indirect. Ikram aime beaucoup sa copine. Ikram aime qui? Aime sa copine. Alors sa copine c'est un complément d'objet direct. هاد beaucoup راه ماشي verbe راه adverbe. إذن هذا غير زايد. حذفوا هذا ديما طرحوا لا كيسيون من بعد لو فيرب. عندنا لو فيرب ايمي، إذن كنطرحوا لا كيسيون من مباشرة من بعد لو فيرب. إذن إكرام ايم كي؟ ايم سا كوبين. إذن لا ريبونس سا كوبين هي كومبليمون دوبجي ديريكت. هاد بوكو غير ادفيرب. 18. بول ديتيست لو شا دو سا سور. بول كيكره القط ديال الأخت ديالو. Paul déteste quoi? Paul déteste le chat de sa sœur. Alors le chat de sa sœur c'est un complément d'objet direct. 19. Vendredi mes parents prendront le train. الجمعة mes parents الآباء ديالي غادي ياخدو التران القطار. Vendredi mes parents prendront quoi? Prendront le train. Alors le train c'est un complément d'objet direct. Le dernier exemple, exemple 20. Demain nous jouons un spectacle. غدا غادي نلعبوا واحد العرض. Demain nous jouons quoi? Demain nous jouons un spectacle. Alors un spectacle c'est un complément d'objet direct. حتى لهنا كنكونوا سالينا
السلسلة ديال التمارين. ميرسي بوغ فوتر اتونسيون، شكرا على الانتباه ديالكم. غادي تلقاو مجموعة من سلسلات وحدين اخرين ديال التمارين لي كومبليمون دوبجي اولا تمارين اخرى، غادي تلقاوهم في رابط الوصف في قناة الوصف اسفل الفيديو. الا عندكم شي تساؤل اولا اي اقتراح يحطوه في تعليق، وغادي ناخذ بعين الاعتبار كلشي ان شاء الله.